Coucou, aujourd'hui j'ai préparé une bûche noisette agrumes. Salam alaikum. اليوم حضرت حلا بûche بالنوازيت البندق وبتاني لي زاغروم يعني بالبرتقال قشور البرتقال والليمون. تجي شابة وسهلة للتحضير. On va passer à la préparation. Voilà, on prend un saladier. Donc on va mélanger 2 jaunes d'œufs avec 3 œufs entiers. تاخدي 2 صفار البيض مع 3 البيضات كاملين، ومن بعد تضيف لهم 150 غرام تاع السكر، كاس ما معمرش. Donc on va rajouter 150 grammes de sucre. On va bien mélanger, émulsionner. Donc on va prendre un batteur et on va bien mélanger. Donc تخلطي مليح السكر حتى يولي لك هكذا émulsion وفات كيما حلاموس، ومن بعد ضيفوا له القشور الليمون والبرتقال. On va rajouter le zeste d'un citron jaune et le zeste d'une orange. Et après on va rajouter 85 grammes de la farine. ضيفي من بعد 85 غرام نتاع الفارينة وتعاودي تخلطي مليح غير بشويه بحال سباتول. Donc on va mélanger avec une spatule délicatement. Donc ça c'est notre base du biscuit. Donc c'est la base de la pâte. Donc voilà. Donc ما تنسيش تضيفي قشور الليمون كما قلت لك، ليمونه وبرتقاله، وتخلطي بحال سباتول غير هكذا بشويه هكذا، وتدخلي داك الفرينه كامل فوالا هكذا. ومن بعد طلعي بياض البيض طلعيه en neige. Donc après on va prendre 6 blancs d'œufs et on va les monter en neige. Et on va rajouter le sucre. Donc من بعد تخلطي تضيفي بياض البيض وتضيفوا له السكر. دونك 100 غرام. تخلطي مليح السكر مع بياض البيض، ومن بعد تديريه على الخليط الأول. Donc on va bien mélanger, monter le blanc en neige et on va mettre la moitié du sucre et après dans un deuxième temps on rajoute la deuxième moitié. On va bien mélanger et après donc on va rajouter ce mélange là à notre premier mélange. Donc mélanger la meringue dans le premier mélange pour alléger le biscuit. Donc تاخدي هذاك الميلونج تاع البلون دوف مع السكر غلاسي هذاك، تخلطيه هكذا وتضيفيه مع الخليط الاول، تضيفيه ليه، ومن بعد تاخدي البلاكه هكذاك لا بلاك وتدير عليها البابي كويسون ولا طابي دو كويسون، ديري له الزبده وتفرغي لو بسكويت ايطاليه عليه. Donc on va bien délicatement mélanger avec la spatule, tout doucement. Donc voilà. Et après on prend une plaque beurrée, sinon on met un papier de cuisson beurré aussi, et on va verser notre pâte, donc le biscuit, on va étaler bien. Voilà notre pâte. Et après je prends la plaque que j'ai tapissée avec un papier de cuisson que j'ai beurré et je verse le mélange. Et avec une spatule, donc on va bien étaler partout, même dans les coins. Donc هكذا تاخدي سباتول وتمشي حتى لي كوان ديريه توصلي كامل هكذاك، ولا بقى لك الميلونج ديري به غاطو اخر، ما تفرغيش كامل هكذا، تاخديه كامل.
Donc, et après, on va enfourner à 220 degrés, 10 à 12 minutes, pas plus. Le temps de la cuisson, c'est vraiment très très rapide. Donc, il faut surveiller la cuisson. 220. Donc, ديريه يطيب على 220 درجة. غير 10 حتى ل 12 دقيقة. ماشي كتر. Donc, 12 minutes, pas plus. Pendant ce temps, on va préparer notre crème donc de l'orange. Voilà, تاخدي الزبدة en pommade. On va préparer la crème. J'ai mis le beurre en pommade. J'ai rajouté du sucre glace. Donc 150 g du beurre en pommade, 100 g de sucre glace. Mélangez bien. On va bien mélanger. On va rajouter le zeste d'une orange. بعد ضيفي له قشور برتقالة كاملة. ضيفي له بزاف القشور قشور لو زست. ومن بعد ضيفي زوج حتى لثلاث مغارف نتاع لا confiture. On va rajouter 2 à 3 cuillères de la confiture d'orange. De préférence, sinon prenez notre confiture, mais de préférence orange amère. Là, je vais surveiller la cuisson. Là, mon biscuit il est cuit. شوفي كي تشوفي هكذا كيما البونجا بلي راه طاب ما تزيديلوش 12 دقيقة ماشي كتر هكذا يكون كيما ليبونج. Donc voilà. Donc il faut vraiment le sortir au bout de 10 à 12 minutes, pas plus. Vous voyez là, il est bien cuit. Voilà. Je vais prendre un torchon humide, pas trop mouillé. تاخدي المنشفة ماشي مشمخة بزاف من الديا وتقلبي البسكويت ديالك هكذا عليها. Voilà. Donc et retournez la plaque et après voilà. Ça se démoule tout seul. Vous voyez هاو كي نروحو يتنحى بلا ما يحصل منه والو باسكو درنا الزبدة على الطابي دو كويسون على البابي دو كويسون معليش. والله هكذا ها هو الكاطو ديالي واجد. نخليه ومن بعد غادي ندير شوكولا الدوب. ندير الشوكولا الدوب غادي نخلط لي بيضه باسكو فيها النوازيت مع الكحله. Donc là je vais mettre le chocolat à fondre. Donc je vais mélanger les deux chocolats. J'ai mis chocolat noir plus le chocolat blanc. Donc j'ai pris du chocolat avec des noisettes parce que j'en ai pas des noisettes, c'est pour ça. Donc j'ai pris voilà et là je vais tout mettre au bain-marie. Donc هاني نديرو هكذا يذوب في البان-ماري هكذا يذوب لي الشوكولا ديالي ومن بعد نخلطها كامل وغادي نزيد لها مغرف نتاع الزيت. Donc je vais rajouter une cuillère de l'huile pour donner de la brillance. Donc voilà. ضيفي لها مغرف تاع الزيت باش يعطيك هذيك البغيونس تجيلك تبريي تجي شابه هكذاك. ومن بعد نخليها تذوب وغادي ندير لا كريم على لو بسكوي. Donc là, je la laisse fondre tout doucement au bain-marie et je vais passer au biscuit. Je vais sortir la crème du frigo et je vais l'étaler. Donc voilà. Donc tout doucement étaler avec une spatule. Étaler bien. Donc on étale la crème délicatement et on commence à rouler le biscuit, voilà, tout doucement. تديري لا كريم بشويه ومن بعد دوري البسكوي ديالك هكذا دوريه ومن بعد قصي الاطراف. Après on va couper les bords au fait. Faut pas oublier de couper les bords. Voilà, moi je vais les couper maintenant. Couper les côtés pour que ça soit plus propre. Voilà. J'ai pas du gris, là j'ai utilisé un petit panier de fruits. Donc ديروا البسكوي ديالكم على لا غري وفرغوا عليه الشوكولا. دونك ما عنديش لا غري انا اخذت هذا البانيه اللي عندي نتاع الفواكه نزلته عليه راني قصت له الاطراف وغادي نفرغ عليه الشوكولا ومن بعد ندير هكذا بحال فرشات باش يدير لك هذيك لا فورم نتاع لا بوش.
Donc voilà, j'ai pris ça, en fait, comme ça, soit sinon, si vous n'avez pas, prenez une fourchette. Et comme ça, on va faire des traits comme une bûche. Voilà, on va faire la forme de bûche. Comme ça, tout doucement. Voilà, on va répéter l'opération. دونك تاخدي هكذا الفرشات وتبداي ديري هكذا لي فورم باش تجيلك يشبه الخشبه هكذا كيما حلابوش، يعني كيما الخشبه. ومن بعد هذوك لي نوازات اللي كانوا عندنا غادي نديكوري بهم. تقدري ديري لو زاس دورانج من الفوق، مي انا راني حابه ندير له هذوك لي نوازات اللي لقطتهم هكذا من الشوكولا غادي نديرهم. دونك جو في ديكوري افيك لي نوازات. Voilà, je les ai collés. Et après, je le mets au frais. Un petit quart d'heure. Voilà, ma bûche, elle est prête. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps, en fait. C'est 45 minutes en tout. Et c'est prêt. Et c'est un délice. Vraiment. ها هي ما تاخدش بزاف الوقت. 45 دقيقة من البداية حتى الآخر. لا كويسون كيما شفتي غير 12 دقيقة. غير هكذا باش تلويه كامل، مي سينو بالخف وتجي شابه وتشهي وكامل يحبوها. فوالا كيما راكي تشوفي درت لها لي نوازيت من الفوق. je les décore avec les noisettes et après le décor ça reste au choix et au goût. Donc on la laisse au frais et après on déguste. دونك تديريها في الثلاجة نص ساعة، ربع ساعة حتى نص ساعة، الشوكولا تبرد مليح، ومن بعد تقدميها مع الشاي والقهوة ولا القهوة. ونقول لك بالصحة والهنا، هيا لا بوش نتاعنا واجدة. دونك فوالا نوتر بوش est prête. Voilà, à déguster. Je vous dis bonne dégustation. Donc c'est un biscuit roulé à l'orange, donc une noisette. باي بصحة ولهنا.